Okay, this is our topic today. We will discuss about problem with comparative and superlative. Nah, di sini ada 3 skill. We have a 3 skill. The first one from form comparative and superlative correctly, and the skill 28, or the second one from this part, how we use the comparative and superlative in the sentence in the TOEFL test. And then 26, use the irregular ER or ER structure correctly. Let's move to the first one, comparative and superlative correctly. Based on the, what to say this one. Based on the box or the summary boxes, the box here, the form of the comparative and superlative must be like this one. It means comparative if you compare one things to another thing. It means you have two items must be compare each other. Jadi kalau yang komparatif Mister compare-nya 2. Misalnya antara Mister dengan teman Mister, antara bangunan satu dengan bangunan yang berikutnya. Jadi yang dibandingkan itu hanya 2 hal. Tapi kalau misalnya superlatif, yang super itu super, berarti bandingnya 1 banding banyak. Nggak ada bandingnya sebenarnya, karena dia 1 bandingnya banyak. Dia paling di antara semua itu. Makanya dibilangnya superlatif. They are not compare. Dia tidak mengcompare, tapi dia paling super. Kayak dia adalah siswa paling tinggi. Berarti yang menjadi saingannya semuanya dong. Karena dia seorang diri yang paling tinggi. Dia yang paling pintar. Berarti dia menyaingi itu bukan cuma 1 orang, 2, 3, 4. Mungkin ada lebih dari 2. Jadi dia jadinya paling. Jadinya superlatif. Dengan ketentuan, kalau misalnya untuk komparatif, ada tambahan more. And then terus untuk long adjective. Jadi yang more ini untuk long adjective atau adjective yang terdiri dari 2 atau 3 syllable yang kayak beautiful, beautiful. Apalagi ya? Helpful. Apalagi ya? Friendly. Jadi yang punya lebih dari 2 syllable. Lebih dari 2, lebih dari 1, mulai dari 2 sampai seterusnya, itu pakainya more. Setelah itu pakai than, boleh. More something something than. Tapi kalau dia hanya 1 syllable atau 1 bunyi, kayak short, short, short. It's only one. Maksudnya nanti ER, shorter. Bukan kebetulan di sini ada short. Maksudnya kalau adjektifnya itu pendek, atau kalau adjektifnya itu syllable-nya cuma 1, kayak what else? Yang cuma 1 ya. Hard, hard, sulit. Nah, itu cuma 1. Jadinya harder, fast, faster. Jadi hanya boleh milih. Kalau compare, kalau misalnya adjektifnya panjang atau punya lebih dari 1 syllable dalam satu katanya, Mr. Mister pakai more di depannya. Setelah itu kata adjektif tersebut dan diikuti dengan kata than. Kemudian dibentuk lain, kalau misalnya Mr. Mister punya adjektif yang short atau syllable-nya cuma 1, Mister boleh pakainya ER untuk pengganti penanda komparatifnya. Faster than, smarter than, clever than, and so on. Beda dengan superlatif, karena superlatif adalah satu-satunya, maka diperlukan artikel the, menunjukkan seseorang yang sudah terdefinisikan. Dia yang paling, si satu-satunya itu. Makanya pakainya the. Kurang lebihnya sama dengan rule sebelumnya. Ketika dia asalnya atau katanya long adjective atau adjective yang punya 2 atau lebih syllable,
Miss dan Mister boleh tambahkan most. Tapi kalau cuma satu, pakai is aja. Paling fastest, paling cepat. Terus boleh diikuti maybe, and, of, or, that. Boleh. See the example in the box, the pink box. Pinks, I get it, yeah. Oh, salmon. Bob is taller than Ron. Di sini subjeknya Bob, terus verbnya ya Mister is. Nah, ini dia komparatifnya. Komparatifnya adalah taller, komparatifnya adalah tall dengan tambahin er. Karena kan dia pendek, maksudnya cuma satu, tall. Maka ditambahin er. Jadi yang ini, bentuk yang ini yang dipakainya Mister. Bentuk short, tall, terus ditambahin er. Nah, kemudian diikuti oleh kata dan. Kemudian diikuti dengan kata dan. Bob is taller than Ron. It means you just compare si Bob dengan si Ron. Bedanya dua itu. Siapa di antara mereka yang paling tinggi? Ternyata Bob lebih tinggi daripada si Ron. The second example, Sally is more beautiful than Sharon, but beautiful is a relative. Kenapa pakai more? Karena beautiful, it has four syllable. Makanya dia pakainya more. Dia pakainya yang di atas. Dia pakai formula yang di atas atau susunan yang di atas. Pakai more. Terus ini more-nya. Pakai long adjective-nya adalah beautiful. Dan of course, you need to use then. Sally is more beautiful than Sharon. Cocok. Si Sally di-compare dengan si Sarah. Let's move to the blue box. In the blue box, I wish my voice is clear. If my voice is cracking or you cannot listen me clearly, please inform me in the Zoom chat so I don't mind. In the blue box, Bob is the tallest man in the room. See, they used in the blue box, the sentence use superlative form, bentuk superlatif. The Bob is the tallest. See? The tallest, this one. Man, ini ikutannya, in. Kan? Jadi setelah terus pakai short, terus pakai is, shortnya pakai tallest. Di sini tall. Adjektifnya tall, di plus is, dan diikuti oleh in. Bob is the tallest man in the room. You can use this. Berarti dia paling tinggi dari laki-laki paling tinggi di dalam ruangan itu. Berarti lawannya banyak. Compare-nya lebih dari satu. Bukan hanya dua, bukan tiga, lebih. Karena kan dia paling. Berarti udah ada 3, 4, 5 orang yang runner up. Nah, let's see the next example. Sally is the most beautiful. Oke, the most-nya ini yang Mister pakai the most. Kenapa? Karena ini. Karena beautiful. Yang dia pakai beautiful, syllable-nya lebih dari satu. Sehingga dia harusnya pakainya most. Sally is the most beautiful. And then you have something here. You have, oh, ini pasangannya most beautiful. Boleh. Of all the women at the party. Miss, how about in of and that?
Is there any characteristic? No, just use it if the sentence need it. See the next one. The spider over there is the largest one that I have ever seen. Dia pakainya large. Berarti kalau cuma satu bunyi large, it means you need to put es. Berarti yang paling. Nah, dia pakainya that, penanda klausa. I ever seen. And then the fastest runner wins the race. No in, no off, or that. Because dia hanya bilangnya maybe. Maybe bisa diikuti in, off, or that. Tapi kalau enggak, tak apa. So, welcome. Welcome, Mr. Haidar, Kak. Siapa yang baru join? Oke, kita lanjut ya, Mister. Go to the exercise. Number 1, Y is incorrect. Oxygen is abundanter than nitrogen. This is the ER. Nah, ER ini pakainya then. Oke, aman. Tapi posisinya itu untuk sesuatu yang pendek aja. Yang ER itu untuk short adjective. Nah, ini bukan short adjective. It has more than one syllable. Abundanter. So you have 4. That's why you didn't need to use ER. Ini nggak seharusnya pakai. Nggak pakai ER. Tapi harusnya pakainya more. Jadi yang di sini ditambahin ya, Mister. Ditambahin oxygen is more abundant than nitrogen. Next, move to number 2. The directions to the exercise says to choose the most appropriate response. Okay. Use the most appropriate. Why we didn't use done, Miss? It's okay because it's the last part. Tapi dia mau kan boleh maybe tambah sesuatu atau nggak ditambah apa-apa sama sekali. The most appropriate. Cocok nggak? Cocok. Karena the most itu adalah untuk long adjective atau adjective yang punya lebih dari satu syllable atau lebih dari satu bunyi. Number 3. Number 3, the lesson you are studying now, the lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Okay, can you guess where is the mistake? Number 3. Okay. Yes. It should be more important. Yeah, more important aja. Iya, mantap, Mister. Thank you so much. Jadi yang ini nggak usah IS-nya. Terus, oke. Jadi kita pakainya incorrect. Yang mana nih, Miss? Yang ini Miss Mister. Saya bantu. Mulai dari the most important. Nah, ini kalau misalnya Misternya mau tandahin dari ini ke ujung, Kak. Number 4. Fashions this year are shorter and more colorful
than they were last year. Number 4. Yes, Mr. Haider, thank you so much. Yeah, okay. All right. Thank you, Mr. Alvin. Welcome. Uh-huh. Okay. Number 4, is it the correct one? Because as you see, we start from shorter, it's okay. Ada N-nya. And more colorful. Okay. And is it a connector, right? And the connector link or menghubungkan antara komparatif juga dengan komparatif. Itu boleh. Boleh, kakak. Then they were, let's see. Good job. Next, move to number 5. The professor indicated that Anthony's research paper was more long than the other students' paper. What about number 5? Yeah. Yes. Thank you so much, Miss and Mister. Is it the incorrect one? Ya, harusnya longer untuk Miss Mister. Ini kan more long dan nah ini long satu bunyinya satu syllable. Jadi longnya more-nya dihilangkan dengan ketentuan longnya menjadi longer. Nah, ditambahin di sini ya Miss Mister longer than the other students. Number 6. Alaska is the coldest. Alaska is the coldest than the all the state in the United States. Okay. Mr. Harris said, is it correct? All right. Another one said incorrect. Yeah. Okay, 2 people said correct and 1 say incorrect, but still a little bit hesitate. Alaska. Okay, can you guess? Alaska is the coldest. Is it a superlative? The coldest. And after that, why we have then here? Because of that, we decided number 6. Is it incorrect? We didn't need to use then here. Then is the part of the comparative, while this form need to be a superlative. So you can change this one. You can say Alaska is the coldest of all the states in the United States. Or Alaska is the coldest in all, no, of, you cannot use in, of all the states in the United States. So you can use this one. It must be removed then if you like. If you didn't want to change to be in, you can remove it. It's okay. Number 7, the workers on the day shift
are more rested than we works than the workers on the right shift. Pekerja yang shift di siang hari lebih banyak istirahat dibanding pekerja yang shift di malam hari. What about you, Miss Sister? Hmm, okay. So you said I said correct. I decided this to be correct one. Oke, Mr. Haidar dengan Mr. Rio. Mr. Haidar keep a question correct, Miss. Tapi Mr. Rio ya. Mr. Rio kasihnya incorrect. Ah, nggak apa-apa. Mr. Haidar correct tapi tanya-tanya. We have rested ini kata kerja. Kata kerja. Iya, dari awalnya kata kerja rest menjadi ditambahkan ed, maka bentuknya past participle dengan kelas kata adjective. Jadi nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Ketika dia jadi rested, dia jadi beautiful, jadi adjective. Berarti rested, adjektifnya punya punya dua syllable, berarti harus pakai yang more. Oke, aman. Bisa ya, Mister? Yang ini more rested than something something. Ini aman. Yang lain-lain? Yang nggak ada. Lain-lain juga nggak ada. Okay, so number 7 is it the correct one? The workers on the daily shift are. Oke, ini gimana ya, Miss? Subjeknya mana ya? Ini kata kerja utamanya are. Subjeknya merujuk ke workers. Karena on the day shift itu adalah object of preposition and it cannot be un and it cannot be a subject. Itu dia. Number 8. She was more happier in this morning than she had been yesterday. I guess just once the sentence once. Come on, you can understand where is the correct one. Oke, nggak ada yang ragu-ragu ya, Mister. Jawabannya adalah incorrect. She was more happier. Apa yang membuat dia incorrect? Di sini, Mister. Dari kata more ke happier. Kalau mau pakai more, berarti happy. Ini kok ada more, ini happier. Jadinya ada double bentuk. Sudah pakai more, pakai IR lagi. Seharusnya satu-satu. Kalau mau pakai more, nggak usah pakai IR. Kalau mau pakai IR, nggak usah pakai more. Tapi ada ketentuannya. Nah, jadi yang ini jawabannya adalah more happy. No, happier. Wah, more-nya hilang. She was happier this morning than she had been yesterday. Let's move to number 9, Miss and Mister. A quarterback on this year's football team is more versatile than the quarterback on last year's team. Yay! Number 9 is the correct one. Yeah,
let's try to analyze it. Is more. Okay. Kembali versatile and then. Okay, good job. Gak ada yang keliru ya, Mister. Next, number 10. She always tries to do the best and most difficult and most efficient job that she can do. Tries to do the best. Oh yeah, okay. What about number 10? Okay. Oh, Mr. Haider, number 10 incorrect, Miss. Ada lagi yang lain? Puji nunggu nih. Oke, she always tries to do the best. Oke, kita lihat. Ini ada kata yang always tries to do the best, right? Oh, ini to the to do the best. Mulai dari the best. Terus ada N. Most efficient job. The best itu adalah miripnya si paling baik yang tambahan IS. Ya, it's here. Masuknya di sini, di depannya. The best and... Oh ya. She always tried to do the best and most efficient. No, I guess we didn't need to put the, but it's okay if you want. The best and the most efficient job. I think so. Yeah. You need to put the here. Okay. We need to put the here. The best and the most efficient job. Sorry, this is the incorrect one. Let's move to number... Oh, nggak ada. Udah selesai. Ini yang berikutnya. Kalau tadi yang bentuk komparatif superlatif correctly, yang ini penggunaannya. Udah ya, Miss Mister. Nah, tadi udah Puji infokan bahwa kalau komparatif itu compare dua hal. Okay, the history class is larger than the math class. Mary is more intelligent than Shu. Jadi hanya compare dua hal. Terus kalau yang superlatif itu two items to compare and one to show the one is the biggest. Pokoknya satu banding banyak. Kalau yang super, namanya super. Namanya super. The history class is the largest in the school. Mary is the most intelligent of all the students in the class. And this already explained before. Let's see the exercise. Number 1, Harvard is probably the most prestigious university in the US. This is the correct one because they use the most prestigious. That's all. Let's see number 2. Rhonda is more hardworking of the class. More hard
Oh, no, miss. We must be used. Rhoda is harder working of the class. Because more nggak boleh pakai hard. Harusnya harder karena cuman satu syllable. That's why they decided is incorrect. What about you, Miss and Mr. Number 3? Let's move to number 3. Number 3, the engineers hired this year have more experience than those hired last year. Mereka yang diterima hari ini, tahun ini lebih pengalaman daripada mereka yang iya, daripada yang diterima tahun lalu. Okay, number 3, the engineer hired. Yes, number 3 is it correct one? Gak ada yang perlu diperbaiki ya, Mister. Nah, in number 3, ketika the engineer hired this year have more experience than those hired last year. Dia nih berputar-putar di sininya aja. More and than. Itu aja. Next scene, number 4. The graduate assistant informed us that the first exam is the most difficult one of the two. The graduate assistant informed us that the first exam is the most difficult of the two. Kemana Miss di sini dulu? Most difficult of the most difficult. Yes, thank you so much, Mr. Haider, Mr. Alvin, and Mr. Rio. Now let's move to number 5. He bought the more powerful stereo speakers that he could find. Okay, let's see number 5. Mr. Haidar sama Mr. Alvin nih. Number 5 incorrect. Yes. Harusnya kata more ini banyak ya yang perlu diperbaiki. He bought the more. Why you use the? Kenapa pakai the? Terus more something powerful stereo speaker. More. You must be used than. It's not that. Jadi di sini banyak yang mesti diperbaiki. Kalau misalnya mau pakai more powerful, berarti ini diganti. Tapi kalau mau biar nggak banyak diganti, ini aja satu. Satu aja, ganti aja more-nya menjadi most. Ketika dia diganti menjadi most, the most powerful stereo speaker. Nah, kata that yang di sebelahnya ini juga akhirnya mengikut.
Next number, let's decide it. Number 6. Number 5 is incorrect. Number 6, the afternoon seminar was much interesting than the morning lecture. More interesting. Okay. Okay, Mr. Alvin. Okay, Mr. Haidar. Number 6, is it the correct one? The afternoon seminar was much more interesting. Ini aman-aman saja. Mulai dari more, interesting, temannya dan. Ya, oke. Mantap lah dia. Number 7. The food in this restaurant is the best of the restaurant we visit last week. The best after the best must be adjective. Setelah Miss Mister, setelah dia menggunakan superlatif atau komparatif, setelah itu diikuti oleh adjektif. Jadi kalau ketemu kayak begini, ini the best of the restaurant. You need something here. Butuh sesuatu di sini, di tengahnya. Entah itu sebagai penanda, entah dia sebagai kalimat isian yang if. Nah, itu dia. The food in the restaurant is the best food of the restaurant we visit last week. So we decided number 7 is the incorrect one. Let's move to number 8. Think is that has been number 7. Number 8, the plants that have been sitting in the sunny window are far healthier and others than others plant. There is no one? Okay. Yang ini, yang ini. Okay. Number 8 is the correct one. Gak ada yang bermasalah ya. Far healthier than the order, it's okay. Ini yang pakai IR terus di depannya diikuti dan. Aman deh. Let's move to number 9. The photocopies are the darkest that they have ever been. Number 9, the darkest that. Oke, yang ini adalah superlatif ya, Miss Mister. Jadi number 9 ini superlatif. Superlatifnya di mana, Miss? Di bagian that. Kalau dia kayak begini berarti dia superlatif. Diikuti juga dengan the di depannya, iya. Yang ini. Terus the darkest. Dadah. So this is the correct one. Let's see number 10. The first journal article is the longest of the second article.
Number 10, the first journal article is the longest of the second article. Okay, Mr. Alvin decided number 10 is correct one. Yes. Oh, Mr. Haidar incorrect. Okay. The first one is the correct one. Yang benar itu yang correct karena nggak ada yang keliru. The first journal is the longest, makanya off. Uh, the first journal article is the longest of the second. I guess we didn't need, ya, Mr. Alvin, I'm sorry. Ini kalau compare, dia cuma compare dua berarti. Compare-nya dua antara jurnal satu dengan jurnal yang kedua. Kalau dia cuma compare dua, berarti dia mestinya pakainya komparatif saja, bukan superlatif. Berarti kalau bukan superlatif, maka yang terpakai di sini harusnya the hilang, of-nya enggak. Ini menjadi longer. Longer and must be used done. The first article, kan cuma satu-satu nih. Ceritanya satu lawan satu. Jurnal pertama adalah, jurnal pertama itu lebih panjang daripada yang kedua. Thank you so much, Mister. Nah, ini dia. Tadi nomor 10 itu harusnya incorrect. Harusnya keliru. Karena kan cuma dua. Compare-nya dua. Kecuali compare-nya banyak. Baru deh. Okay. I wish there is no question. But if you have question, you may send it in the Zoom chat. Okay. Kita pindah ke skill berikutnya. Di skill berikutnya, Miss dan Mister kita punya use the irregular ER and ER structure must be correctly. Nah, ini agak sedikit tricky, Miss Mister. See the examples in the blue box. The harder he tried, the further he fell behind. Di sini maksudnya ER structure, maksudnya harus paralel atau harus sama model structure-nya. Model structure di kalimat pertama yang di box biru, the harder, itu nih, komparatifnya dulu, terus subject dan verb. Koma, kalimat berikutnya, kalimat temannya, itu dia diawali dengan sama juga, diawali dengan komparatif dulu, setelah itu diikuti subjek dengan verbnya. Jadi irregular IR-nya harus benar dan structure-nya juga harus connect, harus balance. The second sentence is the older the children are, the more their parents expect from them. Yang ini tetap dia jadinya di older dulu, terus diikuti juga nih temen yang satu the more. Jadi ada dua kalimat yang strukturnya sama sehingga kalimatnya balance. It also can be followed by a noun. Oh, ini sama ya, Miss Mister. The more children you have, the bigger house you need. The harder you work, the more you accomplish. The greater the expression, the higher the salary. Jadi kayak begini bukan hanya diikuti oleh subjek ya. Kayak ini kan diikuti oleh subjek. Namun bisa juga diikuti oleh benda. Kayak the children sama the experience. This one, nah ini sebenarnya yang dalam kotak ini yang menjadi
tujuan utama topik 29 atau skill 29. Dengan ketentuan ikut pakai kata the untuk IR ya Mister. Most-nya nggak terpakai di sini. Nah, ER or more same structure, maksudnya structure-nya atau kalimatnya harus setara, balance, terus koma, pakai DER dan same structure. Okay, let's see number 1. The hotter the food is harder is it to eat. Miss, do you see why is it incorrect? In these rules, we must be used the. So you move the. Seimbang tidak seimbang. Misalnya the hotter, the harder. The food sebagai subjek, di sini subjeknya eat. Terus verbnya is, oke di sini is. Aman deh. Makanya dia jadinya incorrect karena kalimatnya memang nggak bisa benar. Kalimat aslinya adalah the food, eat benar, is benar. Oke, salahnya di bagian konektor atau penghubungnya. Number 2. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. See? Ini correct karena posisinya dia sama-sama the warmer dengan the greater. Is it same parallel? Ya, ini setelahnya the weather noun, the attendance juga noun. Next, move to number 3. The more you say, the worse the situations will be. What about number 3? Right. Yes, Mister? Kita lihat bareng-bareng yuk. Bagian ini, the more. Ini dia pakainya the worse. Apakah the more dengan the worse itu iya balance gitu, balance. Apakah dia balance atau enggak nih Mister? Iya. Okay, Mister. Really, thank you. Okay. All right, don't worry, Mister. Next, move to number 3. Number 3, we have the more and the worse. The more itu yang komparatif, sementara the worse itu yang superlatif. Nah, ini jadinya nggak seimbang. Posisinya nomor 3 itu incorrect. Posisinya nomor 3 itu incorrect. Nah, nomor 4, the more time. Harusnya gimana nih, Miss? Bagusnya atau baiknya dia diganti jadi worse. Bukan worst. Worse. Yang ini. Bentuk yang itu worse. Bukan ST. Kalau ST dia jadinya superlatif. Number 4. Number 4. The more time they have to play, the happier the children are. The more time they have to play, the happier the children are.
Okay. What about number 4? We have the more and the happier. Are they balanced? Yes. They have the same structure? Yeah. Okay. Next, move to number 5. The thicker the walls, the noise that comes through is less. The thicker, terus temannya the noise. Gimana nih, Mister? What about number 5? Ya, you must be use ER here, Mister. Yang ini mestinya kita hilangkan, bukan dihilangkan ya, disamakan. Kalau ini the thicker, must be the noiser, right? Karena harus diikutkan. Jadi yang ini incorrect. Number 6. If you run faster, the earlier you will arrive. Jika kamu berlari lebih cepat, maka kamu akan sampai lebih awal. If you run faster, jika Mister lari laju, lari lebih cepat. This sentence must be remake. Ini sentence bagusnya di remake menjadi iya. Makasih Mister Rio. Ini baiknya di remake. Ini incorrect dan bisa di remake. Kenapa? Biar dia bisa balance, bisa sama polanya, bisa sama apa bentuknya. Misalnya ini kan the faster ya. Boleh fasternya itu di depan. The faster you run, semakin cepat kamu lari, koma, the earlier you arrive. Nah, ini posisinya jadi sama, balance. Balance-nya komparatifnya dulu, komparatifnya yang faster sama the earlier. Yang ini jadi connect ya, Mister. Yang ini connect-nya ke earlier. Gitu. Terus you nanti connect-nya ke ini, you will. Run nanti connect-nya ke will arrive. Oh, lupa. The faster, ya. Number 7. The more you use the phone, the higher the bill will be. What about number 7? Yes, thank you, Mr. Rio. Number 7 is the correct one. Number 8, nggak ada yang perlu diperbaiki ya, Mister. Ini aman dia. Dia pakainya the more, di sini dia pakainya the higher. Jadi sama-sama komparatif. Terus setelahnya diikuti oleh you sebagai subjek. Terus yang sebelahnya the bill dan kata kerja. Number 8, the harder you serve, the easier it is to win the pie. Okay, Mr. Rio again. Thank you so much, Mr. Rio. Is it the correct one? Because
The harder, I'm sorry, the harder, terus the easier. Ini dia. Ya. Next, number 9. The earliest you send in your tax form, the sooner you will receive your refund. Mantap, Mr. Rio. Thank you. Is it incorrect one? Oke, Mister, yang lain nih gimana? Um, Mistake-nya di mana, Miss? Mistake-nya di sekitaran sini. Di bagian earliest sama the sooner. Bagian earliest sama the sooner. Seharusnya kalau di sini the earliest, di sini harusnya soonest. Kalau di sini mau earlier, di sini tetap sooner. Dia nggak seimbang ya, Mister. Terserah mau seimbang kan dia mau ikut yang mana. Number 10, the more people there are at the party, you will have a good time. Hi, number 10. The more people there. Oke. Hubungannya di mana ya, Miss? Iya, nggak ada. Bukannya di sini. Oke. Nggak sampai dia. Nggak ada ininya. Nggak ada tempatnya. Oke. That's all about skill 29. Itu untuk skill 29. Sekarang kita pindah ke sini nih, Mister. Untuk skill 27 dan 29, tapi dalam bentuk pilihan ganda. The speed of light is something something the speed of sound. What about this one, number 20? Okay. Mister, kita lihat nomor 1. Kalau misalnya Mister mau pakai A, faster. Faster itu bentuk komparatif yang IR butuhnya dan. Butuhnya dan. The fastest ini juga nggak bisa. Kita buang-buang ya, Master. Buang-buang. Faster ini nggak bisa. The fastest juga nggak bisa. Karena harusnya ini kan dua. Antara speed dengan cahaya dengan suara. Kecepatan cahaya adalah atau lebih kecepatan cahaya titik-titik daripada bunyi. Jadi kecepatan cahaya lebih cepat daripada bunyi. Maunya pakai as fast? No, nggak ada rumusnya, nggak ada rulesnya. Yang tertinggal adalah yang part B. Let's move to number 2, Mister. Silahkan dilihat dulu, nggak apa-apa. Puji tunggu. The use of detail is method of developing a controlling idea, and most of students employ this method. More common, kalau ada more, berarti dia pakai than. Kayak gitu, Mister. Tapi di kalimat ini ada than nggak? Oh, nggak ada. Ya, hilangin. Mau pakai common aja? Nggak mungkin. Common method? I cannot use this one. Karena kalimatnya adalah kalimat yang compare. Most common
harusnya ada kata the di depannya kalau mau pakai most. Jadi, yang paling aman, the most common method of developing a countering idea, and almost all students employ this method. Next, number 3. I'm waiting. Blah, 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 or something, something. In Stevenson's landscapes, the more vitality and the character the painting seem to possess. Okay. And the Stevens landscapes, the more vitality and the character the painting seems to process. You can choose. Kalau ini Miss, boleh tidak yang pakai A? Okay, the brush is loose. The brushwork is loose and the seven landscape, the more vitality and the character the painting seems to be processed. Can we take this one? No. We can remove this one. Kenapa, Miss? Ini di sebelahnya ini, setelahnya you didn't need it. Ini bisa, nggak usah dia nggak butuh ini, nggak butuh kata kerja. Karena yang bagian the more, oh iya butuh. And the character, the painting, seem to process. Nah, kita nggak bisa pakai ini, the brushwork is loose, nanti double ada tulisnya di sini. The looser, ini kurang lebih sama dengan the more vitality understand. The loser, the work is L. Yang nomor 4 juga bukan. Okay, let's choose B or C. What about that? 2. Ada B dengan C aja. Okay, so do I also think like that. Ya, Puji juga pikirnya ke situ. Kita mau makanya yang itu biar lebih aman. Biar nggak double-double ya. The looser brushwork in the seventh landscape, the more vitality and the character painting seems to process. Next, move to number 4. Yang nomor ini Miss Mister, nomor 4. A certain types of snakes have been known to survive, but more as a year long. Oke, ada yang bilang fast Miss Puji. Ada kata more di sini. Kalau dia butuh more, kalau dia pakai more, setelahnya bukan S tapi then. Nggak boleh C. Yang C ini benar Miss, benar. The certain types of snake, katanya
jenis tertentu dari ular. Have been known, ditahu atau dikenal, to survive fast. To survive untuk how to say this one, survive, bertahan hidup fast, dengan cepat. More something something, more as a year long, more than a year long, lebih dari satu. You didn't need to choose S, yang di belakangnya itu nggak perlu ada. Yang ini D. Let's see number 5. The grizzly bear, which can grow up to 8 feet tall. Positif ya, Miss. The grizzly bear itu subjek, terus di tengahnya lausa, tapi jadi kayak positifnya. Has been called a more dangerous animal of North America. Called a more, yeah, you can see that. Do you find it, Miss and Mister? Yang paling mematikan. Kalau lebih mematikan berarti cuma 2 dong. Oke, yang ini kita jawabnya D. Bisa, Mister Mister, D. Yang part D yang mau diperbaiki. Kira-kira perbaikannya apa ya? Perbaikannya adalah the most dangerous animal of North Africa. Yes, Mr. Rio. Thank you so much. Benar, Mister. Seharusnya dia the most. The most, ketika dia pakai the most, kita punya off di sini. Jadi nggak apa-apa. Udah aman. Let's see. Dan kedua, the more itu nggak pakai Ini keliru juga. Masa more pakai, masa pakai artikel? Nah, ini salah juga. Nggak pakai artikel seharusnya. Next, move to number 6. Move to number 6. Nomor 6. Climate, soil type, and availability of water are the most critical factors than selecting the best type of crash for long. Kita lihat jawaban Mr. Rio. Jawaban Mr. Rio yang harus diganti adalah C. Itu yang harus diperbaiki adalah C, disebabkan oleh, ada perbaikannya, Mister? Okay, you can remove them, or you can put in. Climate, soil type, and availability of water are the most critical factor in selecting the best type of grass for a lawn.
So you can change. Dan here ini diganti jadi in, it can be. Nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang hapuskan juga it's okay. Next, number 7. I give you the time. Peter Abelard, a logician and intelligent, was the controversialist teacher of his age. Oke, silahkan Miss Mister. Mister Rio, Mister Harry. What? The Peter Abelard logician intelligent was the yang ini Mister. Ini dia. Mau ganti B-nya atau mau ganti C-nya? Adalah kan kontroversial. Berarti dia lebih dari satu syllable. Seharusnya bukan pakai is, harusnya the most controversial, the most controversial teacher of his age. Jadi yang harus diganti adalah yang bagian C-nya. Kita harusnya hilangkan is-nya. Karena kan ist-nya itu untuk ini, untuk yang kalau short. Ini kan panjang kontroversial. Sorry, C. Next, move to number 8. Protein molecules are the most complex than the molecules of the carbohydrates. Verbnya aman, subjeknya ada. Yes, someone. Next. No, Mister. Mister, di bagian komparatif. Di bagian komparatif sama superlatifnya untuk nomor 8. Setelah the most. Iya, karena kan kalau the most, ini nggak usah. The most complex. You didn't need. Dan itu untuk more. Untuk yang IR. Protein molecules are the most complex of, boleh, mau in, boleh. Protein molecules are the most complex of the molecules of carbohydrates, okay, or in the molecule of the carbohydrate, etc. If I'm not mistaken, we can use in here. So we must be changed C. Harusnya yang diganti adalah part C. Number 9.
The leek, a member of the lily family. Namanya bunga itu adalah leek. Has a mildest taste than the onion. Antara B dengan C. Yang mana kira-kira yang harus diperbaiki? Oke, kita lihat. Mister Rio. Boleh. Kalau diperbaiki, yang bagian B-nya jadi apa, Mister? Iya, benar. Boleh. Kita perbaikinya B. Kalau B yang diperbaiki, berarti ini jadinya apa, Mister ya? Ini nggak boleh IS. Jadinya meal pakai IR. Milder taste than the onion. Karena pakai dan mild, mild, pakai ER karena dia short. Okay, the last number. The widely used natural fiber of all is cotton. The widely, if like this, widely lebih luas, lebih lebar. Use naturally fiber of all is cotton. Yang ke belakang nggak ada yang salah. Fiber di sini noun. Ini kata kerjanya. Ini adjektif. Ini adjektif. Oke. Okay. We must be changed A menjadi the most widely. Karena nggak ada widely. Yang ada hanya the most. What? The most something something atau ER plus than. Ini enggak. Berarti ini harusnya the most widely used natural fiber of all is cotton. Yang paling banyak, yang paling luas digunakan, natural fiber yang paling luas digunakan dari semuanya adalah katun. Cotton kapas ya? Kayak gitu. That's all. This is our lessons for this time. If you have a question, Mister, boleh tanya di Zoom chat boleh. Mau di WhatsApp personal bisa, di grup juga bisa. Okay, that's all about us today. Itu aja untuk hari ini. Thank you so much, Miss and Mister. We will meet next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night. Bye-bye.